सो हेलो गाइस स्वागत होछि आपण मानको मोर आ गोटे न्यू ब्लॉग रे। सो आपण माने केमि अछंती मु आशा करछि आपण माने समस्त भल रही थिबे। तो बहुत दिन हेलानी माने एमती गोटे सप्ताह हेलानी ब्लॉग आसुनी कोन पई सिंधु भाबुथिबे ना। तो मोर किछि माइंडटा बहुत डिस्टर्ब थिला तो सेति पई मु ब्लॉग नै पारु नथले। डिस्टर्बटा होछि किछि बुझि पारुथिबे आपण कोन पई डिस्टर्ब होउछंती लोक। तो आज दिन में पूरा सकाल सकाल पूरा ब्लॉग स्टार्ट करने। तो आज सकाल सकाल पूरा बापा उठे पूरा हल तसुची मु तो टिके लेट रे उठली से सलानी है। तो जीवा ए बापा कौन कर हल कर आज पूरा तली पका माने धान जो लगे ना। तो देखिबार तो ये बहुत सारा बलद गुड़ाक अच्छे बहुत सारा माने गोटे बोला देख तो तो मो बापा से हल कर देख पारे बलद जगह तक डिस्टर्ब होते तो गढ़ा देखिपारे बापा से कम करुचे देखिपारे बहुत सारा मैंने हल कर सारा प्रथम थर हल कराई बट कर अधा हो। तो देखिपारे पूरा धान जाक पकाई धान बुणा पूरा ये चारा हम। तो चारा हेले पुणी बिल लगा हम से। तो देखिपारे बहुत सारा हल करलानी। तो माँ आज सकालू सकाल पूरा लंका तोड़ी तो ये बाचुचे मैंने रंग जाक बेसी पाचुची तो सहीटा अलग आगे पाचुवार तार अलग अलग करुचे। तो बापा नहीं कि जीव आसले से कम करना ये। तो कौन करवा मु तो नथिले मु तो लेट उठुची कौन करवा टे भेंडी भी टे अधा तोड़ाई देखिपारे बैग रे रखाई से भेंडी। तो सीटा भी बापा नहीं जीव। तो गैस देखिपार तो यहाँ हूँ आंब छछा हो माने आंब चाचिकी सेटा पूरा चुंबाई तो जो कहते माँ बाडा बोली कहते से सुखा जाए खरार से जिते पर्यंत सुखिनी से सुखाई आ सुखिले से पूरा अचार करा जाए। ओके तो देखिपारे एमती पूरा चाचिकी रखुते माँ और दीदी। मुझे घर को जाकि पुणी जाऊँगी आंब तोड़ा देखिए पूरा जाऊँगी से आम घर देखा जाऊँ आउटपट मुझे जाऊँगी। तो आमर उपा से पटा दौचे केमती दौचे देखिए आप देखो केमती पटा दिया आपण मैंने तो दे जानी नथिबे ना। आपण मैंने कौन के देखी पटा दि जाए बोली आपण मैंने देखी ना ना मुझे जानती पूरा आपण मैंने देखी ना। तो देखते आउ
ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେ ଭିତରେ ପୁରା ତଳି ବୁଣା ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ତସିକି ପୁରା ଏବେ ପଟା ଦେଉଛି ବାପା ତାପରେ ଏବେ ସରିଯିବ ଓକେ ତ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ଆମ୍ବ ତୋଳି ସେଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆମ୍ବ ଗଛ ପହଞ୍ଚିଗଲି କେତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜାଗା ସବୁ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଲାଗି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଯାକ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଏ ଯାକ ଆମ୍ବ ତୋଳିବି ତ ମା ବି ପଛରେ ଆସିବ ତ ଗଛ ଚଢ଼ିବାକୁ ପୁରା ଟ୍ରାଏ କରିବା କେହି ତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ମୋ ଜୋରୁ ଦେଇ ଟିକେ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା ସେଇଟା ଆମ୍ବ ପାଚିଛି ତାକୁ ତୁଳା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ୍ବ ହେଲା ତ ଆମେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ସାରା ଆମ୍ବ ତୋଳିଛୁ ମା ଗୋଟାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା ବଳଦ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଖାଇବାର ଲାଗି ତ ଆମ୍ବ ଏତିକି ଏକା ପାଇଲୁ ଦେଖିପଟା କେମିତି ଲାଗେ ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଯାକ ତ ମାନେ ନେଇକିରି ଗଲା ଏବେ ଆମ୍ବ ଯାକ ଉପରେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଉପରେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ସେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମୁଦାର ଯାକ ସେ ଯାକ ଚାବୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ଅଛି ଉପରେ ଏ ପାଚିଲା ଯାକ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ତ ଦେଖାଗଲାନି ମୋତେ ତ ଯିବା ଏବେ ଟିକେ ଘରକୁ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପଟା ଦେଇକି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇଛି ବାପା କେତେ ସାରା ସାଇଜ୍ରେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି ପୁରା ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଆମ୍ବ ତୋଳି ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ତ ଗାଧେଇଲି ବି ସୋ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିକି ଆସିଗଲି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଶିଆଳି ପତ୍ର ଶୁଖା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଯାକ ହେଉଛି ସରଗୀ ପତ୍ର ଏଇଟା ପତ୍ର ଶିଆଳି ପତ୍ରର ତିଆରି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବରୁ ତିଆରି ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଶୁଖା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି କାଲିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଖା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଠାକୁ ଯାକ ରହୁଛି ନା ସେଇଠି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସେ ଚାଟି ଯାକ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ହେଲା ଆଉ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖା ହେଇଛି ଆଉ ମା ଅଛି ସେଇଠି ଭାତ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତ ଗାଇସ୍ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ଘରେ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ମାନେ ଆମ୍ବ କାଟିକି ସେଇଟା ଶୁଖାଯାଏ ହେଲା ସେଇଟା ଛାଚିବ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ କାଟିବେ ଆଉ ଏମିତି ଶୁଖାଇକିରି ସେଇଟାକୁ ମସଲା ଦେଇକି ଫେଣ୍ଟେଇ ପୁରା ରଖାଯାଏ ହେଲା ତାପରେ ବାସି ପଖାଳ ସହିତ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା କରାଯାଏ ଓକେ
फाइनाली गाइज पूरा संध्या हो जाए तो मु ब्लॉग टी एट रखुची तो पूरा नेक्स्ट ब्लॉग रे दमदार एपिसोड रही तो देखा हवा तो रही बाय।